پدرم، ای پدری دهقانم، تو همی خواستی دهقان باشم. نروم یک قدم از ده بیرون، بنده ای مذهب و ایمان باشم. واقعا هم در این میدان بزرگ در ولایت ختلان مردم با جمع‌آوری تربوز و پمیدار مشغول هستند. ببینید یک مهنت حلال چقدر یک زراعت‌های خوب و زیبا رو پرورش کردند. بیایید ما میرویم و از خود آن نفرانی که در اینجا زحمت میکشند برای تا به مردم رسیدن پمیدار و ترбуз از خودی آنها معلومات‌های بیشتر رو میگیریم. چی گفتید عزیزم؟ Да, конечно. И давайте узнаем, сколько они сюда труда вложили, как они работают, сколько работников они нанимают, сколько килограмм у них урожая, например, сколько тарбуза, да, арбуза, да, в день собирают или там дыню. Давайте предстоит нам все это узнать и, конечно же, передавать нашим дорогим зрителям. مرحبا. سلام علیکم به شما. از شما میپرسیم که شما عین حال در اینجا با کشت و کار یعنی با زحمتی حلال و پاک مشغول هستید. شما خودتون رو شناس کنید. نام من حسن از نویای واسه از دهه خوبان شهید. چقدر شما میبینید که ما حالا با شیندن پمیدار و تربوز مشغول هستیم. همین خیلی ثمره مهنت خود رو به دست میاریم. حسن جان بسیار خوب. اینجا شما گفتید که شما دانشجو هستید، در شهر دوشنبه میخونید و این لحظه که لحظه تعطیل است شما در اینجا مهنت میکنید، یاری با پدر و مادر، کمک با پدر و مادر. و من از شما پرسیده هستم که تا به همین روز رسیدن پمیدار مثلا شما چقدر زحمت میکشید، چی کارها رو به انجام میرسونید؟ کمی معلوماتی کوتاه دید. ما قریب از ماه فوریه سر کرده با شینوندن پرنیک در تگی پرنیک پرورش میکنن، بعد گذرانده اینجا چون آبیاری کرده مقصد مهنت دارو ایش خیلی چیو کرده پرورش کرده کلان میکنیم. تشکر زیاد. در حقیقت مهنت مشکل است، مهنتی یعنی مهنتی حلال است. انکتون برای کشت تربوز چقدر زحمت صرف میشود؟ برای هر یک مهنت هر یک کشت به دست آوردن خیلی مهنتی کلان میکنن. مثل همین پمیدار هم خیلی زحمتی چی دارد. بالاخره امروز ما ثمره مهنت خود رو به دست آوردیم. با شما تشکر زیاد میگویم و از نام کلی مردمان شهر که این زحمتی دست شما ثمره مهنت شما رو خریداری میکنند استعمال مینمایم، با شما تشکر زیاد میکنیم. دستتون درد نکند و به حاصل شما باز هم برور رو تمنا داریم. سلامت باشید. من برای پمیدارم. برای پمیدارو کی اوچتون کی خدی؟ ماما خمیر کنک ماما بابام اما خواهرم همه کار میکنه. همه کار میکنه. نام شما چی بود؟ مریم. چند ساله شما؟ 3 ساله 5 ساله. 3 ساله 5 ساله. بهترین. اکنون یک تا شعرتون میدونید اون شعر؟ کنی گویید؟ آلوچه گلی بودم نمیدونم. بگو آلوچه گلی بودم بگو. در مکتبا میگم من. هازی دامویم بگو. آلوچه گلی بودم من مخترک دادم. میگم. اما تو نمو خطر میرم. آلوچه گلی بودم من دخترکی دادم و داموش خیلی دادم چینن چای خورن من چای ریزکی دادم. آفرین بگذار شما کلان شوید، صاحب ارزوی پدر و مادرتان شوید، یک دختری کلان شوید و هم نامبرداری پدر و مادر و هم نامبرداری دیاری عزیزمون گردید. در حقیقت یک کودکی 5 ساله اینجا با همراهی والدانشان در اینجا
аллакай кӯмак мекунанд ба падару модарашон, ба бобои бибиашон бигзор калон шаванд ва соҳиби орзуи худ ва соҳиби орзуву эътибори падару модарашон гарданд. бо мо бошед, моро пайгирӣ кунед, мо бо шумо ҳастем. Бай. ана ин ҷо азизо бубинед тарбузҳо бисёр ҳосили хуб дорад ва ба мо соҳиби ана ҳамин замин рухсат доданд ки як тарбуз интихоб кунам ва анамон тарбузро мекушему мехӯрем. Гап нест. Сейчас, дорогие друзья, посмотрим, какой это арбуз. То есть арбуз вы выберете. Спелый он, не спелый, красный или какой. Умеете ли вы выбирать? Ага. Хурда наметавонем. Среднего размера нужно, желательно. Пухтагине? Ана хамун. Нормально, да? Ага. Так, пошлите тогда зарежем, как говорится, да? Зарежем. Ага. Давайте. мо намешӯем, Ага. як тоза мекунем. ин заминҳое ки қадар заҳмат кашида истодан, гумон мекунам ки ҳамин хокҳояшам барои мо дуруст. Фикрам ҳамин гуна буд. Ай, видно, что что-то не так, да? агар корда номи корда фаҳмад мекафад. Эх, Хикматулло, не дали поспеть этому бедному арбузу. Опа. Тарбузи сурх. ҳоло начашидам, лекин медонам ки Бо маза аст. ширин аст, бо лаззат аст. Давайте попробуем. Озир, саросима нашидӣ, барои худамон ҳеҷ кас намехӯрад. Барои худамон бе саросимагӣ. Ин қадар шумо. Под солнцем стоит, не этот, не горячий, не жарко. Марҳамат. Спасибо. Сладкий. Безумно сладкий арбуз. Таъминро гуфта намешавад. Беҳтараш агар худи шумо бичашед, баъд мефаҳмед ки чӣ қадар болазо. Словами просто не передать. Азиза, бигзор инашро мо мехӯрем. Инашро дигар гурӯҳи корӣ ки дар пушти камера ҳастан хӯрда бошанд. Ба мо иштиҳои том. Ва ман пеш аз ҳама ташаккур мегӯям ба ҳамаи он нафароне ки барои то ба чунин рӯз расидани ин тарбуз заҳмат кашиданд. Марьямбону, тарбуз мехӯре? Спасибо тем хозяевам, которые нас впустили сюда, в свое поле, угостили сладким арбузом. Благодарим вас. Очень вкусно. дӯстони азиз, ана ин ҷо баҳри норак. бубинед чӣ гуна як оби соф. мо хостем бо ана ҳамин киштича ба маркази баҳр омада оббозӣ кунем. шумо ҳам биёед, ана ҳамин киштичаро ба мо ройгон доданд, ба шумо ҳам ройгон медиҳанд. меҳмонҳоро эҳтиром мекунанд. ҳам хӯрду хӯрок, ҳам истироҳат, ҳамааш ба мо ройгон шуд.